मायमोगाचं योकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पळयाच्या हेडलाइन्स। ढवळे कही खुशी कही गम। ढवळी फार्मागुडी रस्तो हॉट मिक्स पूण उतर दिल्लो कपिलेश्वरी दुर्बाट रोड फोंडकुलांनीच भरिल्लो। पावसा आदी घाला जाग्यार मागतात थळावे। बेमोसम पावसान राज्यात धुमाकूळ। जायते कडेन झाडा कोसळपाच्यो घडणुको। लाईट गेल्ल्यान काळखात रावपाची पाळी लोकांचेर हावळ। केन्ना करतले प्री मॉन्सून वर्क लोकांक पडला प्रश्न। उमेदीन मनयले वेळी होली क्रॉस चॅपलाचे फेस्त। व्हडा संख्येन हजेरी लावन भाविकांनी घेतले देवाचे बेसाव। पेडणे पत्रादेवी हायवेचेर अपघातांची माळ चालूच। दारगळे 4 व्हीलरीन मशीक दिलो धपको। दिसभर मस रस्त्यारच स्पीडीचेर आळाबंद हाडपाची गरज। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। बेमोसम पावसान राज्यात धुमाकूळ घातला। जायते कडेन झाडां कोसळपाच्यो घडणुको उक्ताडार आयल्यो। सरकारी यंत्रणेन पावसा आदली कामां केल्ली काय कितें होवूय प्रश्न चर्चेत आयला। पळयत थंय झाडाच वीज लायनींचेर पडटात। देखून डिझास्टर मॅनेजमेंटान कसली पूर्वतयारी केल्या तेवूय कळपाक मार्ग ना। मारूया एक नदर राज्यात घडलेल्या घडणुकांचेर। 7:30 जातली काल मागीर घरा कोण आशिल्लो? आशिल्ली हांव आशिल्लें सून आशिल्ली व्हडली सून आशिल्ली देवा पांय पडटो गेली ती वाटला ती बोंब मारली। हांव म्हणटा कितें बरां काडा रे बाय काडा रे म्हणटा म्हाजी बोब सामकी। कितले जाण भितर आशिल्ली सगळीं? आमी 4 जाणां आशिल्ली। हो भायर आयलो आनी बारकेल्यान अशी ओडून काडली भितर अशी धरून पडून भितर वचूंक मेळना। उदक कितलो भाटकाराचो तुमचो न्हू? हांव सातांक सुमार हांव कामां वचपाक भायर सरलो। एक वारें येयलें न्ही, वारें येयलें तेन्ना आवाज येयलो आनी ती सगळीं घरान आशिल्लीं। सगळीं भुरगीं 4 जाणां भुरगीं भाव बायल म्हागेली आई सगळीं घरान आशिल्लीं। आवाज कट येयलो म्हण हांवें तांकां सगळ्यांक भायर आपयलें। भायर आपोवनाका चेडूं तशें धांवड येयलें। बायल त्या हेडच्यान धाकटी चेडवाक घेवन गेली। आवय ना बाथरुमान न्हाताली तिका भायर काडली त्या हेडच्यान आनी कट जातें 2 मिनटां भितर ढाण करून पडलो। आनी तो खांद्यावास पळय मागीर धाकटे चेडवाचेर पडलो। मागीर बायलेचेर कामी पडल्यो। ते धाकटे चेडवाक सामकें पोटां अशें धरून तें बेड घालून रावलें। कामी आनी नळे पडले आनी भावा बायलेचेर नळे पडून तेकाय अशें हें जाल्यार घाव जाला। तुका? म्हाकाय म्हाजेर खांदो पडलो। खांदो पडून म्हाका 4-5 वरां पडले। मागीर तसो पंचायतीक गेलो। पंच मागीर येयलो आमी गेलो पळयलें। मागीर आमी मुनराय नायक ते आपोवन मागीर तेणें मागीर बाकीच्या आपयलें फायरा बी आमी फोन केलो। ते रातचे फायर बी येवन गेले पूण ते इतलें व्हडलें काडपाक शकनाशिल्ले रातचे। पावस पडलो मागीर रोखडो मागीर लोक येयले आमगे लोकांनी मागीर म्हणटा फाल्यां काडया। आज घर सगळें काबार तुमगेलें? घर सगळें मोडलें? फूल घर काबार पयल्या दिसली फूल डॅमेज। पारे देंवले तूं हे व्हडले आमो आनी पारे देंवले आनी तेका आमी बी कांय लागले ना अशें वजनान बी पडलो म्हणून ते मोर जावन पयलो आशिल्ले ते पडले तेजेर। तुमी हेजेर कंप्लेन करून नाशिल्ली? हेजे पयलीं भाटकाराक सांगलेलो तो खानो मार म्हणून पूण भाटकारान तो अर्दोच मारलेलो। अर्दो तसोच दवरलेलो। तेका आमो भरपूर लागता मानकुराद न्हू तो आमी खूब लागतालो पूण आतां कितें जालें तो मोर येवन पडलो। हेजी कंप्लेन दिली एका पंचायतीक सांगलें? कंप्लेन करूं नाशिल्ली पूण आमी ताका बरेपणान ताका सांगलें तो मार खानो मार घरार येयलो। एक माड आशिल्लो घरा तेक्कोन तोवूय काय दोनूय घेवन गेलो। तो सायडीक असो आयलो तोवूय घेवन गेलो। तोय पडलो? 2 माड गेले। तरी बरी आमचे कोणाक हानी चड जावना। त्या टायमार देवान म्हाका तसो हाडून दवरलो आनी तांकां आपूण भायर येयलें। कितले लॉस जालें सगळें? फूल घर म्हळ्यार 7-8 लाख तरी आसतलें। 7-8 लाख फूल डॅमेज कांयच उरोना। ते सगळें आमचे रूम आसा ते सातूर 7 ते 7 रूम सगळे काबार। वॉशिंग मशीन टीव्ही फ्रीज फूल दोगूय बाळ आमी जवळ म्हाका दिसता 10 लाख वयर क्रॉस तांकां लुकसाण जाल्लें आसा। आनी काल जेन्ना हांगा झाड पडलें त्याच टायमार तेंची फूल फॅमिली एक्चुअली त्या रुमान फूल फॅमिली तेंची ल्हान भुरगीं प्लस ती त्या रुमान रावताली। त्याच टायमार म्हाका दिसता ती भुरगीं खंय तरी भायर सरले ताचो मिस्टरूय भायर आशिल्लो। त्याच टायमार पडलो आनी तेंचो जीव साल्वार जालो। नाल्यार म्हाका दिसता 2-3 जाणां थंयच हें जाता आशिल्लीं।
ते एक देवाचो हांगसर राखणदार आसा पळय तेजो एक उपकार तेणें तांकां हांगा साल्वार केल्ले आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना हांव पंचायत एक्स सरपंच आतां सद्या बायल पंच आसा, जेन्ना आमी झाडांचो प्रॉब्लेम जेन्ना येता, लोक जेन्ना एप्लाय करता तेन्ना एक वायट अनुभव म्हणल्यार जेन्ना आमी डेंजर म्हणून झाड मारता आनी झाड तें आसता सायडीचे भाटकाराचें, आनी भाटकाराचे आनी मुणकार जेन्ना अशें आसा न्ही जाल्यार ते झाड मारपाक प्रॉब्लेम जाता, कित्याक मुणकार आनी भाटकाराचें बरेपण आसना. आनी जेन्ना भाटकाराक आमी नोटीस काडटा मारपाक, ते एक्चुअली आमी नोटीस काडून डेंजर म्हणून काडटा, ते पयशे मोडून तेणें मारप आसता. पूण भाटकार सहजा कॉपरेट करनाशिल्ल्या कारणान ही झाडां मागीर अशीं उरतात आनी हे मागीर अशें आमकां हांगसर प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना एक रिक्वेस्ट आहा की आमकां आतां पंचायतीन सुद्दां जो फंड येता पळय डिजास्टर मॅनेजमेंट हेजे अंडर पयर सर्कुलर येयल्ले, ते टोटल बोरयान 25,000 हे कोणाक पावता. हे आज झाड मारपी 15,000 20,000 एकटे घेता, मग ते कशें परवडटा ते जावपाक शकना न्ही. वाटेकूच ते एक झाड पडलां, थंय पडलां आमचे समर्पण आश्रम शिरोड्या बद्दल. ते पयलीं आमकां वैष्णव ITC कॉलेज आहा पळय, थंय अतिशय झाडां पडलेले, ते रोड ब्लॉक जालो. ते क्लियर करून आमी म्हाज्या शिरोड्या पळय समर्पण आश्रमाक थंयसर गेले. ते दोनीले कॉल करून मागीर आमी हांगसर गेले. हांगा टाकणे चालले हांगा फूल धाकणे जाल्लो, आमी काम करपाक कळनासलें, म्हणजे खंयचे सायडीन पडत तो कळना जालें न्ही. आनी ते दिसा वयलें काम करपाक मातशें बरें पडटा. आनी तो म्हणपाक लागलो दिसा वयलें काम केल्यार बरें जातलें आपलें. प्रशांत नाईक म्हणून तुमचे सरपंच आसले न्हू, तेणी आमकां कॉल दिल्ले 10 सुमार तिने टायमींग. आमी सोमते टर्न आउट केले इमिजिएट. सोमते येयले पयले जाल्यार रस्त्यार हांव पडलेलो आसलो. सोमतो मागीर हे केलो, मोटर हेचो स्टार्ट केलो, जनरेटर आनी इलेक्ट्रीक कटर लायलो आनी सोमते स्टार्ट केले ह्या करपाक. इमिजिएट जालो, आमी क्लियर केलो आतां चडसो, कांय प्रॉब्लेम ना कोणाक. ट्रॅफिक मीत काय प्रॉब्लेम ना कोणाक, सारको क्लीन रस्तो सारको क्लीन केलो आनी आतां ओके. कालच्या पावसाक आनीक खंयसर तरी अशी कॅज्युअलिटी बी अशी काय तुमकां रिपोर्टेड बी जाले? कॅज्युअलिटी अशी काय ना. काल एक ICICI बँके कडेन हितून पेडण्या वडाचें झाड पडलेले, तो रस्तो आमी काल क्लियर करून दिलो सांजचो. काल एक साधारण 11 सुमार कॉल येयले सकाळी काल. जायते कडेन प्री मॉन्सून कामां केल्ली दिश्टी पडनात. वायरींचेरी लवणलेले झाडां कापूंक नात. जायते कडेन लायटीचे खांबय आडवे जाल्यात. वीज खात्यानय लक्ष दिल्ले दिश्टी पडना. वर्साचे 12 म्हयने लायट वयता. काम चल्ला म्हण जापो मेळटात, पूण खरेपणी खंय ना खंय झाड वा खांद्यो पडलेल्यो असतात. हे चोडन मयेचे झाड रातभर लोक काळखात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. स्टेअरिंग हातात आयले काय स्पीड तकलेर मारता. पेडणे ते पत्रादेवी हायवेचेर तेच जाता. काल एका म्हशीचेर गाडी ठोकून कारवाल्ल्यान फुज्जो काडल्यो. दुसरे दिसा 11-12 मेरेन म्हस तशीच रस्त्यार पडिल्ली आसली.
धारगळे काळोजी शॉपाकडलो वाठार ॲक्सिडंट स्पॉट जावन रावला. पेडणे पत्रादेवी मजगती हायवेचे काम 12 म्हयने चल्ला. सर्व्हिस रोडाचो गोंधळ तातूंत अदीक भर घालता. कांय कडेन खंय सर्व्हिस रोड सुरू जाता तेवूय कळना. देखून अपघातांची माळ चालूच आसा. मदीं मदीं गोरवांचेय बळी वयतात. हे बळी वयतात ते स्पीडीक लागून. हांकां स्पीड ताब्यात दवरपाक कसलीच यंत्रणा ना. देखून मॉन जातीचे बळी वयतात. होवूय तेतूंतलोच एक प्रकार. हो NH 66 हायवे याची रहदारी कितली वाडल्या ती जाणा तुम्ही. आणि ह्या हायवे रस्त्याक लागून लोकांक लागून गाडयेक लागून सेफ्टी कितें दवरल्या. हायवे चालू केला मोडको तोडको जायते डिवायडर घालून जायते अर्दोड रस्तो करून सर्वीस रस्तो सारको ना. अशा परिस्थितीत हो हायवे रस्तो चालू केल्लो आहा. ताका लागून हे रस्त्यार असे खुबशे अपघात जातात. आयज रात्रीच्या वेळार एक केन्ना म्हशीचेर गाडी मारून गेल्या खबर ना. तिचो बंपर थिंगा पडलेलो आहा. तेचो पंचनामो जालो का ना. ती गाडी ही म्हस थंय मेल्लेली आहा. ही कोणी पळयला की ना. आयज तेच्यान इतली रहदारी जाता. सायडीक कितलीशी शॉपाय आहात. कोणी कळयले आसतले की ना हे खबर ना. पूण आयज आतां दनपारचे 11 जाल्ले आहात. 11 जाले जाल्यार 11 जायसर कोणूच येवंक ना हांगा. ती म्हस ती पडलेली आहा. तेजेर व्हडलो अपघात जायसर रावता काय कितें. आयज पुलिसांचे हांगा लक्ष आहा का ना. ट्रॅफिकेक जायते जाग्यार जंक्शनार रावतात. पूण हे आयज अजून पावत कोणीच पळोवंक ना की दुसरो ॲक्सिडंट जायसर रावतात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कपिलेश्वरी 4 रस्त्यार हॉट मिक्सिंग चल्ला. पूण कही खुशी कही गम जाला. 8 तारखे मेरेन कपिलेश्वरी दुर्बाट रोड हॉट मिक्स जातलो अशें उतर दिल्ले. पूण खडीच मांडून दवरल्या. ती चड धोक्याची जावन रावल्या. पावसा आदी रस्तो केलो ना जाल्यार फुडल्या वर्सा मेरेन तसोच उरतलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. कपिलेश्वरी जे ब्रिजापोना जे जंक्शन आसा ते जंक्शन सारखे बरे केल्ले आसा. म्हळ्यार हॉट मिक्स जाल्लेलो आसा. आनी लोकांचो डिमांड इतलो आसा की जो दवळे ते फर्मागुडी पर्यंत हो रोड जालो, हो हॉट मिक्स जाला. पूण आतां जो उरला तो फक्त कपिलेश्वरी टू दुर्बाट वचपाचो रोड. आनी हांगा व्हडले व्हडले खड्डे पडलेले आसात. त्या खड्ड्या लागून लोकांचो डिमांड इतलोच आसा की हे खड्डे पुरोवचे आनी तांकां हॉट मिक्स करून दिवचो. आतां पावस लागीं पावला पूण अजून तशें काम कांय दिसना. दुर्भाटच्यान आयल्यान काम स्टार्ट जाल्लें आसा. पूण ते हांगा केन्ना पावतले आनी केन्ना जातले हें आमी पळोवया. आमी आयज 4 रस्त्याचेर आहा कपिलेश्वरी. आयज तुमकां खबर आसतली सिवरेज 7 वर्सां जालीं आमी अक्षरशा हांगा कितल्या लोकांनी रस्त्याक लागून कमरां मोडली, लोकांनी गाडयो मोडल्यो. अशें करून जायते दुयेंसां लोकांक जाली ह्या रस्त्याक. कितलेशे लोक पडले आनी कितलेशे लोक मेले रस्त्यार. आयज 7 वर्सांनी हो रस्तो हांगा हॉटमिक्स केल्लो आहा. तेजे बद्दल हांव प्रमोद सावंत हेका देव बरें करूं म्हणटा. कारण हे PWDचे खातें तें तेजे कडेन आहा. तशेंच आयज तुमी पळयलें आसतलें ह्या हायवे पासून हांगसरल्यान दुर्बाट रोड तशेंच कवळे रोड हांगा इतले लोकांले हाल जाल्ले आसा. ह्या रस्त्यार वचपाची परिस्थिती ना. हो हॉटमिक्स करतलो म्हणून लोकांक 8 तारखेची तारीख दिल्ली आसा. जायते आयज पर्यंत हांगा रस्तो कांयच केलोच ना. हांगा कमीत कमी 15 दीस जाले रस्त्याक फक्त खडी मांडून दवरलेली आसा. आनी जसो पावस पडला काय ना हे खडयेन दिसाक 10-12 लोक हांगा पडून ल्हान ल्हान भुरगीं लोकांनी तकली फुटलेली आहा. आमी मागता की जो 4 रस्त्या वयल्यान पयलो रस्तो जावपाक जाय आशिल्लो हॉटमिक्स तो खंय तरी दुसरेच कडेन करपाक लागले. आतां खंय करता गो? खंयचो रस्तो करता? तो 2 खांब्या कडेन गोळी कडेन म्हण थंय चालू आहा. गरज आशिल्ली आमकां 4 रस्त्यांचेर. एखादें मडकय वयतलो, कवळे वयतलो, गावणे वयतलो जाल्यार हे 4 रस्त्यांचेर वचोन मागीर लोक स्प्रेड जाता दुर्बाट वचपाक, उणीर वचपाक. खरी गरज आशिल्ली कपिलेश्वरी त्या जाग्यार हॉटमिक्स जालोच ना. आयज
हॉटमिक्स करता करता म्हणटा मदीं मशीन मोडलें म्हणून मदीं रस्तो बंद आशिल्लो 8 तारीख दिल्ली आयज तारीख कितली जाली 23 तारीख 23 तारखे नंतर आता 4 दिसांनी पावस येतलो जर हो आयज पावस पडलो रस्तो जालो ना जाल्यार हो रस्तो असोच उरतलो आनी लोक ह्या रस्त्यान अशेच त्रासा पडटाले हांव मागता प्रमोद सावंता कडेन हो रस्तो आमकां पयलू बायपासा वयल्यान 1 कोटी तरी घालून तो मातसो रेडी करचो 1-2 दिसां भितर आनी तेन्नाच लोकांली कमरां आनी लोकांली गाडयो सारवाजातले ना जाल्यार जर तुवें केलो ना हो रस्तो जाल्यार ही जी खडी घातलेली आहा तुमी रस्त्यार 15 दीस ताची खडी घातलेल्या ते खडयेन आनी त्या खड्ड्यांनी पडोन लोक अशेच दिसा 10-12 लोक पडत रावतले आनी लोक मरत रावले म्हणून मागता हांव प्रमोद सावंत तुजे कडेन आमकां हे 4 रस्त्या वयल्यान 2 दिसां भितर तर हो रस्तो करून दी. कांय कडेन रस्त्याचें काम जे तरेन चल्लां तें थळाव्यांक मान्य ना. योग्य प्रोसेस केल्लो दिश्टी पडना अशेंय तेंचें म्हणणें. फोंडकुलांनी पॅचवर्क केले बगर रस्त्या वयली धूळ काडले बगर हॉटमिक्स कसो कितें करतात हो रस्तो रोखडोच काबार जातलो तेंचें म्हणणें आयकात. हांगा तुमी रस्त्यार पळयलें आसतलें हांगा 2 कॉन्ट्रॅक्ट जाल्ले आसा एक हॉटमिक्साचो आनी एक पॅचवर्काचो. पयलो हांगा पॅचवर्क जावपा जाय आयज आमकां रस्त्यार दिसता की हांगा पॅचवर्क जावपूच ना आनी पॅचवर्क करूंकूच ना. म्हाका दिसता हो पॅचवर्कचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो बेश्टोच कॉन्ट्रॅक्टाचे पयशे खावन कोण तरी गेला. हांगा आयज हॉटमिक्स डायरेक्ट घालता हे खडयेचेर बेश्टी खडी मारून दवरलेली आसा हांगा आनी पॅचवर्क आसा तो हांगा करूंकूच ना. अशें करून हे गव्हर्मेंटाचे अशे पयशे लुटता. हांव मागता ते 4 रस्त्यांचेर हे कोण खड्डे आहा ते जो कॉन्ट्रॅक्टर हॉटमिक्स घालता तेणे पयलीं पॅचवर्क करचें मागीरूच तेजेर हॉटमिक्स घालचो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. वेळी होली क्रॉस चॅपलाचे फेस्त मनयले. भाविकांनी व्हडा दबाज्यान ह्या फेस्ताक हजर रावन देवाचे बेसाव घेतले. पळयात काय भक्तिमय खीण. Goza. The family is not here, they are in London. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वार्का वेटरन्सान सेरावली वेटरन्साक हारायलो. 1-0 अशा गोल फरकान ही मॅच सोंपली. CLCAC समिती सर्तीन वाडी खेळामाळार जाल्ल्या फुटबॉल फायनलीन वार्का वेटरन्सान सेरावली वेटरन्साचेर 1-0 अशा गोल फरकान जैत मेळयले. वार्काच्या रोमियो आनी टेनिसनान उत्कृष्ट सांघीक वावर दाखयलो.
Seravling. So first of all, thanks to Captain Benzi for organizing this tournament in a short span, because he had only 3 days to organize this tournament. We know that, and he arranged all the teams. सगळे team arrange झाल्यो आणि सगळे विलेजांचे कॅप्टन तेमी कॉपरेट केले आणि क्विकली one after another team सगळे खेळले म्हणून हो tournament successful झालो. Though we have lost, we played a good sporting game, and thanks that everyone should participate in such events and upping the sport of state and the constituency of Benali. There we go, the veterans, runners up. ओके, इट वॉज व्हेरी गुड अँड कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणतो बरे भाशेन जालो आमगेलो. सगळे भुरगे कॉपरेट जाले आनी बरे भाशेन एन्जॉय जाले सगळे थ्रू आउट द फायनल बरे भाशेन. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. सप्तकाच्या शेवटाक मध्यम ते हलको पावस चालूच उरतलो. ह्या वेळार खर वाऱ्या वांगडा गडगडपाची शक्यताय आसा. देखून नागरिकांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. तशेंच दमट हवामान तिगून उरतले. आयचे चडावत आणि उणे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. आणि आयचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.